Hello everyone. Today we'll see part 14 video of Excel VBA. We have already learned about some of the looping statements. I told you there are three types of looping statement: for loop, while loop and do loop. But again they are categorized based on how the loop is being controlled, at the entry point or at the exit point. Okay, what I'm trying to say is entry control loop are those loops in which the condition is checked first and then the body of the loop is executed. म्हणजे हे चार जे लूप आम्ही पळयल्यात, फॉर, नेक्स्ट, वायल, वेन, डू वायल आनी डू अंटील, हे चारूय लूप तांकां एंट्री कंट्रोल लूप म्हणटा. कित्याक लूप एक्झिक्यूट जावच्या पयलीं कंडिशन चॅक जाता आनी बेस्ड ऑन दॅट कंडिशन ओके it will execute the body of the loop. So now exit control loop, looping statements in which the body of the loop is executed first and then the loop condition is checked first. त्या खातीर ताका exit control म्हणटा. म्हणजे लूप सोंपता, लुपाचे जो exit point असता थंय चेक जाता की कंडिशन ट्रू आसा काय ना, आनी बेस्ड ऑन दॅट लूप कंटिन्यूज. सो एंट्री कंट्रोल एंड एक्झिट कंट्रोल नॉट ओन्ली इन VB प्रोग्रामींग, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामींग लँग्वेजीस अशे दोन तरेचे लूपिंग स्टेटमेंट आसता, एंट्री कंट्रोल आनी एक्झिट कंट्रोल. सो जस्ट रिमेंबर, एंट्री कंट्रोल आर द वन्स वेर इन कंडिशन इज चेक्ड एंड इफ द कंडिशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एक्झिक्युटेड. वेरेज हांगा लूप एकदा एक्झिक्यूट जाता बॉडी ऑफ द लूप आनी कंडिशन लास्ट एक्झिट पॉयंटाक चॅक जाता. वेन वी सी द एग्जाम्पल यू अंडरस्टँड इन मोर बेटर वे. सो वॉट आर द एग्जाम्पल्स? डू लूप वायल आनी डू लूप अंटील इन एक्झिट कंट्रोल. ही आमी ऑलरेडी पळयल्यात चारूय लूप्स. डू लूप वायल, आतां डू लूप वायल म्हणजे कितें? ब्लॉक, से दिस इज द सिंटेक्स, डू ब्लॉक ऑफ वन ऑर मोर VB स्टेटमेंट, लूप वायल कंडिशन हे हांगा येतले. हरशीं आमी कशें दिताली, डू वायल वयरूच दिताली न्ही, ते लास्टाक येतले. सो हांगा एक एग्जाम्पल दाखयल्लें आसा. ओके, नाव इन्स्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग दीस एग्जाम्पल वील डायरेक्टली गो टू द Excel VBA and that's how I'll show you. Okay, this program you have already done, right? Converting temperature Celsius into Fahrenheit. So Celsius into Fahrenheit करपाक एक फॉर्मुला आसा. सो ऑलरेडी तो कोड हांवें हांगा टायप केल्लोच आसा. Here you are inputting the temperature in Celsius and then you are using that formula to convert and मागीर ते values त्या सेल एड्रेसान वता. सो दिस इज जस्ट द कोड दॅट वील कन्वर्ट सेल्सियस इंटू फेरनायट. लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस and our answer should be 212. Okay, so this is the correct answer. Now suppose I want another Celsius degree, say 45, जाल्यार तेजे आन्सर कितें येवपाक जाय? 35. सो एवरी टायम म्हाका कन्वर्ट टू फेरनायट बटनाचेर क्लिक करचें पडटा. So to avoid that, what I can do, I can keep this code in a loop till I wish to continue. So अशें करतले जाल्यार तशा वेळार एक्झिट कंट्रोल लूपाचो खूब यूज जाता. So I'll show you here. So I'll take one variable called reply. Why we are taking this? We'll see. As integer एक वेरिएबल हांवें एक्स्ट्रा घेतले. आतां हांगा from here onwards do and this complete all this statement till here will go under loop. Do loop while condition कितें जाय म्हाका? reply is equal to 6. आतां हे reply is equal to 6 कित्याक तें सांगता हांव. सो हांगा लास्ट स्टेटमेंट अशी येतली, reply is equal to message box in bracket continue टेम्परेचर कन्वर्जन. म्हणजे तुमकां टेम्परेचर कन्वर्जन कंटिन्यू करपाक जाय, येस ऑर नो. सो आतां याद आसा तुमकां मॅसेज बॉक्स शिकला तेन्ना आमी एनी मॅसेज बॉक्स इफ यू वॉन्ट एस नो बटन जाल्यार एक कोड दिवचो पडटालो, नाल्यार VB एस नो दिवपाक मेळटा आमकां. सो आय विल जस्ट से हियर VB
Please refer that video if you have forgotten about what is that message box. Okay, that is I guess it is video 5 of Excel VBA where I have explained about message box. So VBS no करता हांव. सो हांगा कितें जातलें, मॅसेज बॉक्सान जो फक्त ओके बटन येता थंय 2 बटन येतले, एस आनी नो बटन. आतां जर म्हाका कंटिन्यू करूं जाय जाल्यार हांव एस बटनाचेर क्लिक करतलें, रायट. एस बटनाचेर क्लिक करप म्हणजे रिप्लायचो वॅल्यू जातलो 6, कित्याक रिटर्न वॅल्यूज आर स्टोर्ड ऑटोमॅटिकली बेस्ड ऑन वॉट बटन यू सिलेक्ट, आनी एसाचो याद दवरात, द रिप्लाय वॅल्यू इज 6. ओके, इफ यू वॉन्ट टू सी दॅट मॅसेज बॉक्साची हांव तुमकां जाय जाल्यार स्लायड दाखोवं शकता हांगा. हियर सी रिटर्न वॅल्यूज एंड कमांड बटन, हें हांवें तुमकां एक्सप्लेन केलां तेन्ना. 6 VBS येस बटन जर सिलेक्ट केलो जाल्यार द वॅल्यू दॅट वील बी स्टोर्ड इज 6. जर नो जाल्यार 7. अशें प्रत्येक वॅल्यू आसा. ओके जाल्यार 1, कॅन्सल जाल्यार 2. सो हो आमी मॅसेज बॉक्साचो आमी हांगा यूज केला. सो हियर वॉट आय हॅव डन, कंटिन्यू टेम्परेचर कन्वर्जन, येस नो. सो येसार क्लिक केलें की रिप्लायान 6 वतलो. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू डू हियर, this whole statement, all this statement till here will be continued. Okay, depending on whether you say reply is yes. Yes म्हटल्यार परत एकदा टेम्परेचर कन्वर्ट करूंक मेळटलो. सो दिस 1 2 3 4 5 statements will keep repeatedly be it will be executed repeatedly till you say yes, and no चेर क्लिक केलें जाल्यार मात हें लूप टर्मिनेट जातलें. सो सी हाव इट वर्क्स. पयलीं आमी कसो कोड एक्झिक्यूट केलो आनी आतां कसो जातलो तो पळयात. सो नाव आय वील से हियर कन्वर्ट टू फॅरनहाइट. इफ आय क्लिक हियर आय एम गिविंग द वॅल्यू 25. सो वॉट इज द आन्सर, 77. नाव इट इज आस्किंग, हो आतां तो मॅसेज बॉक्स. कंटिन्यू टेम्परेचर कन्वर्जन आय विल से येस. सो परत एकदा विचारता, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस. आय विल से हियर 67. Say okay here and you get the answer. Continue temperature conversion, once again I'll say yes. Now this time I'll say 89 and I will get the answer in Fahrenheit 192.20. Now when I say no, it stops. So पयली जो कोड हांवें एक्झिक्यूट केल्लो एका वेळार एकूच फावटी इनपूट घेता आनी आउटपूट दाखयता. पूण जर रिपिटेडली म्हाका सेल्सियसाचो वॅल्यू घालूं जाय, फॅरनहाइट कितें तो पळोवं जाय, अशें कितले वेळा करूं जाय, 3 वॅल्यूंग करूं जाय, 4 वॅल्यूंग करूं जाय, अशें कंटिन्यू करीत रावपाक जाय जाल्यार यूजिंग एक्झीट कंट्रोल लूप वील बी व्हेरी हेल्पफूल. सो ह्या लूप तुमकां समजलें कशें तें. हांगा कंडिशन कांयच चॅक जायना स्टार्टिंगाक. ओके, कंडिशन चॅक जाता तें हांगा, म्हणजे रिप्लाय आमी घेता पळय कंटिन्यू टेम्परेचर कन्वर्जन, येस गाय नो, त्या वॅल्यूच्या बेस्ड ऑन दॅट वी आर चॅकिंग इज द रिप्लाय 6, म्हणजे एस बटन क्लिक केला हय जाल्यार परत एकदा एंटर टेम्परेचर. सो दीस लूप इज कॉल्ड एज एक्झीट कंट्रोल लूप बिकॉज हियर फर्स्ट टाइम द execution of the program takes place, but at the end exit point it will ask you to continue or not, and accordingly it will carry on with the more execution of the same code. So hope you have understood this do loop while. आता another thing, do loop while आसा तशें do loop untilूय घेवपाक मेळटा आमकां. The another form of this exit control until. पूण हांगा कशें दितली तुमी, do loop until reply is equal to 6 येवचें ना, रिप्लाय इज नॉट इक्वल टू 6, म्हणजे जो पर्यंत 6 जायना तो पर्यंत, अशें हाजो मिनींग. सो हियर वॉट वील हॅपन, कंडिशन आमकां चेंज करचें पडटलें. सो लेट्स सी वेदर इट मीन्स द सेम. कन्वर्ट and you will say 23 here, you get the answer. Continue temperature conversion, I'll say yes. Once again it will ask 56, say okay. Again you get the answer. आता no म्हटल्यार it will stop. So एक तर तुम्ही लूप until यूज करा, पण याद दवरा until यूज करतना रिप्लाय नॉट इक्वल टू 6 दिवं जाय. हाजो untilचो मिनींग कितें तें हांवें पयलींच्या लुपिंगांनी तुमकां सांगलां. But what makes more sense to you for understanding purpose,
इज डायरेक्ट लायक दीस, डू लूप वायल रिप्लाय इज इक्वल टू 6. हें मातशें समजुपाक इजी पडटा इन्स्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड अंटील. बट दॅट इज ऑल्सो वन कायंड ऑफ लूप which in which you can use until. Okay, then we'll see the next code, finding factorial. आता factorial म्हणजे कितें? Factorial आता for example factorial of 4 is 4 into 3 into 2 into 1. खंयचोय नंबराचो फॅक्टोरियल सदांच असो आसता. 4 जाल्यार 4 into 3 into 2 into 1. 5 जाल्यार 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आतां एक खंयचो नंबर हांवें इनपूट केलो ताजो फॅक्टोरियल काडूं जाय जाल्यार हाव वील यू डू दॅट प्रोग्राम? ओके, दॅट्स वॉट वील सी. आतां 4 फॅक्टोरियल 24. सो हाव वील यू सॉल्व दीस कोड? आय विल एक्सप्लेन टू यू. आतां एक याद दवरात, हे लुपींग प्रोग्राम आसा हाका मातशी प्रॅक्टीस जाय म्हणजे टू अंडरस्टँड. आतां हांव तुमकां एक कोड दिता आनी तो एक्सप्लेन करता, पूण एक खंयचो क्वेश्चन दिला जाल्यार यू शूड हॅव दॅट थिंकींग एबिलिटी. कशें लॉजीक करप, कशें स्टेटमेंट घेवप हें मातशें कळपाक जाय. सो इट इज प्रोग्रामींग इज लायक मोर लायक मॅथमॅटिक्स. ओके, नाव लेट्स डू दीस प्रोग्राम. आय विल टेक द नंबर हियर रेडी. से 4 घेवया आमी हांगा. सेल एड्रेस B1. सो आय विल डायरेक्टली टायप द कोड. सो आय विल टेक डीम num as integer. आणि फॅक्टोरियल आसा तो व्हडलो नंबर आसूं शकता, कित्याक आमी मल्टिप्लाय करीत करीत तो नंबर व्हडलो जावं शकता. सो इट इज ऑलवेज बेटर यू टेक इट एज लॉंग. लॉंग इज अ डेटा टायप वेन वी यूज वेन वी आर एक्सपेक्टींग अ बीग आन्सर. आतां फॅक्टोरियल इज इक्वल टू स्टार्टींग आमी 1 घेवपाचें एंड देन यू कॅन से फॉर ओके I is equal to 1 to n. n म्हणजे हांगा 1 to num घेवया. I'll explain the logic next. I एक हांगा आमी डिक्लेअर करचो पडलो वेरिएबल I. सो आतां आमकां कितें करपाक जाय? फॉर I is 1 to num म्हणजे num जर 4 आसा जाल्यार हो लूप 4 फावटी एक्झिक्यूट जातले. आनी फॅक्टोरियल इज इक्वल टू factorial into I. So actually what exactly we are doing here is, first time I value 1 आसा, factorial 1 आसा, so 1 into 1 1 जालो. next time value of I कितें जातलो 2, so 1 into 2 2 आन्सर. परत 3 जातलो, so 3 into 2 6. fourth time I 4 जातलो, 6 into 4 आन्सर कितें जातले 24. सो आमी फॅक्टोरियल वॅल्यू इनिशियली 1 घेतला, कित्याक खंयचो नंबर मल्टिप्लाय बाय 1 केल्यार सेम येतलो. सो 1 into 1 1 into 2 मागीर 2 into 3 6 जाले आन्सर. आनी नेक्स्ट टायम नेक्स्ट इटरेशन 6 into 4. सो इफ आय डू लायक दीस, फॅक्ट इज इक्वल टू फॅक्ट इंटू आय, फायनली जो लूप आमचो सोंपलो काय ना, आमकां आन्सर फॅक्टोरियलाचो मेळटलो. सो आतां हें आमी खंय घालचें पडलें आन्सर? रेंज. Okay, what is the cell address? We want number is already there, factorial anga B2. Okay, we have not taken, sorry, I'll complete this. Is equal to fact. Number आमी तो num आसा पळय, num is equal to खंयच्यान घेवचो पडलो? रेंज B1. B1 आमचो नंबर आसा आनी आन्सर वतले ते आमचे B2 वतले. So just see here, if I click on calculate factorial, answer is 24. Suppose the answer number is 5. आता 120. कित्याक 5 म्हणजेच फॅक्टोरियल ऑफ 5 is 1 into 2 into 3 into 4. Sorry, 4 into 5. कितले आन्सर? 120. So factorial is nothing but we are multiplying. It is like a product of first n numbers. जर नंबर 4 आसा जाल्यार 1 into 1 पयले खेप, मागीर 1 into 2 2 जाले आन्सर. नेक्स्ट टायम 2 into 3 6 जाले, मागीर नेक्स्ट टायम 6 into 4 24. सो लायक दीस इट कंटिन्यूज डिपेंडींग ऑन नंबर कितें तो. 4 फॅक्टोरियल जाल्यार 4 टायम्स मल्टिप्लाय एक नंबर जायत रावतलो.
Okay, see, you need to work out this on paper also. When explaining it on board becomes more easier, but I hope you have understood what I am trying to explain here. You also try it yourself, and based on this, I'll give you some exercise. Thank you.